तो हेलो गाइस, दिस इज ओडिया रानी ब्लॉग्स चैनल ऑफ चिन्मय एंड अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज चंदन बर्थडे आपण मैंने समस्ते जानते। तो आज तो काली रात विश कलु। तो अभी कौन किए कर देखा। फास्ट तो मुझे मार्केट रू आसला तो ये आम सिद्धू बसिक टीवी देखुची एंड देहटा भल ना काली से आसला तो देह भल ना से शुई कौन समस्त तो आपण मैंने तो ये देखिली से शुई देह भल ना। तो चलते अभी घर सब अपडेट मुझे देवी कहीं से घर को आसिले फास्ट तो फोन सब बेले मो पाखे देन सब अपडेट आपण मैंने मोठे पाइबे ब्लॉग मु करी से टाइम रे। देन मुझे जाऊँगी हेयर वाश करी मोर टी काम अच्छी मोटे कल की बुलवाई जी तो से तो चलतु मुझे हेयर वाश करने हेयर वाश करने जी तो घरे किए कौन कर कि समय पर मो हेयर वाश पर आपन को कहीदेवी टाटा। केते गरम हो जानी पड़े मुझे गोड़ धोईकी आसली आम पाड़ आसला छत पर टे बुलते जाइलु छत पर आस गोड़ धोईकी आसली एंड देखा घरे आमर किए कौन कर चलतु देखा ए से कौन करुच्ची बसिकी मो बो बस मो मामा ये आमर ओडिया राणी बस मो बो बस आमर नुआ कामबाली टी मो मामा बस मामा पूरा झाड़ कौन करुच कौन तू आज गोटे चटपटा आइटम बनेगी। बापो बोल क्या कर रही है कुछ टिप्स बता। से रेसिपी पाई मु पियाज काटी देछि देखंतु छोट छोट करिके एमिति पियाज काटी देबे खंड खंड करिके तापय मु नेछि इपी आपन चाहिले मैगी नै परिबे रेसिपी। तो फास्ट आमे इपी को एमिति चूना करि दबा पूरा पूरा चूना कर दे देखंतु एको भल्ला भाबरे गुंड कर देली एको भल्ला भाबरे गुंड कर देली एबे आमे एठी नबा अट्टा 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 2 कप कि गोटे कप अट्टा नबा देखंतु सी फुलिया ना बड़ बेला लोग चलिया एति की अट्टा नै छी मु 2 कप अट्टा नै छी आपन 2 कप अट्टा नेबे स्वाद अनुसार लूण यस कलर पाई जस्ट गुंड टिक बस 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 हळदी गुंड करी मसला लंका गुंड कहीं पकाउछु करी अपन फिश मसला ऐड करि परिए ये चिकन मसला पकेया कहीं स्मेल आसी टिके भल बस बस बीट लूण पकेले टेस्ट भल आसे एतिकी हो सारा पर एति आमे पानी ऐड करबा नेबे मते बास लागे गोटे लंका कर या पर एबे पकेबा हमें इपी मसला एबे को हमें भल भाव गोलाई दबा ये जो गुंड मैगी रखी थे सब गुंड मैगी की आधे पकेबा गुंड मैगी ऐसे ऐड करबा एंड प्याज बेला तो छोट है तो गोले साइला पर आपण मानक सो भल भाव एबे को भल भाव प्रस्तुत हो जाए देखि पार्थुबे एको 5 ରୁ 10 मिनिट आम घोड़े दबा से समय आम कड़े बसई तो ये आम तेल गरम करवा कड़े गरम कर सारा पर तेल पकेबा नेक्स्ट आम करवा तो वीडियो को कंटिन्यू वाच करंतु केमिति कौन मेटा करूँ आपने जानीपारे। तो एबे किसी समय आम कड़े छाड़ीदेवा से गरम हो सारा पर आम तेल अप्लाई हाँ तार कढ़ा गरम हो गला तो ये देखिए से कौन कर तेल पकेबा कड़ा बहुत ताती जाए ठीक ना जी जो सेप रो करि पाइला तू गोटे स्टार कोड से मत तो सी विदा करदेला
କାହିଁକିନା ମୋ ଦ୍ୱାରା ସେଟା ହେଲାନି। ହଉ ସେ କ'ଣ କରୁଛି କରୁ, ଆମେ ତ ଖାଇବା ଲୋକ ଆଉ। ଏଇ ଯେଉଁ କୁନିଟା କ୍ୟୁଟ୍ଟା ମୋର, ମୁଁ ଖାଇବି ତାକୁ। ଓଭରଅଲ୍ ପୁରା ପିଲାଟାର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଗରମର ଆଉ ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଟା ଏଇ ସାଇଡଟା ରେଡ୍ ହେଇଯାଇଛି, ବାସ୍ ୟା ପଛ ସାଇଡଟା ଟିକେ ରେଡ୍ ହେଇଗଲେ ଆମେ କାଢିଦେବା। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ବି କରିବେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ସିମ୍ କରିକି କରିବେ, କାହିଁକିନା ଯଦି ହାଇ କରିବେ ବାକି ଏଟା ରେଡ୍ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ଭିତରେ କଞ୍ଚା ଥିବ। ତ ସିମ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ କରିବେ। ଓକେ, ବହୁତ କମ୍ ତେଲରେ ବି ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ହେଇଗଲା ମ୍ୟାଗି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏତିକି ମୁଁ କଢ଼ାରେ ରଖିଛି, ଆଉ ଏତିକି କରିସାରିଲିଣି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କ୍ରିସ୍ପି ହେଇଛି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ହିଁ କହିବେ ୟାର ରିଭ୍ୟୁ। କାହିଁକିନା ଦେଖା ମୋମୋକୁ ଦେଖ, ସବୁବେଳେ ମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ହଷ୍ଟେଲରେ ଥାଏ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ନିଜେ ଖାଇବା କରେ, ଆଉ ମୁଁ ରିଭ୍ୟୁ ନିଜେ ଖାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ଦିଏ। ଆଜି ଯେହେତୁ ଘରେ ଅଛି, ଘର ଲୋକମାନେ ଆଜି ଖାଇକି ରିଭ୍ୟୁ କହିବେ ତ ଆଜି କେମିତି ହେଇଛି ନାହିଁ ଦେଖିବା ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ୱାଚ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିପାରିବେ ଖାଇବାଟା ଆଜି କେମିତି ହେଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବା ବୈଦ୍ୟୁତି କଢ଼ାରୁ ଏବେ ଲାଗୁଛି। ଦେଖିବା ଟେଷ୍ଟ କରି କେମିତି ହେଇଛି। ଆଉ ପୁଅ ଫାଷ୍ଟ ରିଭ୍ୟୁ ଦେବ ନା ଆଗେ ବୋଉ ଖାଇବ? ଆଗେ ମୁଁ ଖାଇବି, ନହେଲେ କାହାକୁ ଖୁଆଇଦେବି, ନହେଲେ ସବୁ ଦେଖିପାରୁଥିବା ଏଇନା ବୈଦ୍ୟୁତି ବଢ଼ିଆ ବଡ଼ ବଡ଼ିର ବ୍ୟସ୍ତ। ଆପଣ କହିଯାଅ। ବଡ଼ ବଡ଼ିର ବ୍ୟସ୍ତ। ପିଲାଟାର ଜନ୍ମଦିନ, ସେ କେମିତି ଖାଇବ ଏକୁ ସେ ପୁରା ୱେଟ୍ କରିକି ରହିଛି। ସସ୍ ଦବା, ସସ୍ ଦବା। ଟିକେ ରାଗ ନହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଟିକେ ରାଗ ହେଲେ ଏଇଟା ଚିଲ୍ଲିଟା ଏବେ। ଏବେ ଆମେ ବୋଉକୁ ଦବା ଆକୁ। ତୁ କାହିଁ ଟାଣୁଛୁ ର, ଦେଇ ନେଇଯିବ। ଆମେ ଟିକେ ନେଇକି ଯିବା। ଏବେ ବହୁତ କଥା ହେଉଛି, ଛୁଆ ବୋଉ ଭାଉଜ ମାମା ସେ ସବୁ ଖାଇସାରିଲେଣି। ତ ଛୁଆ ବୋଉ ଏଠି ଖାଉଛି, ଛୁଆ ବୋଉକୁ ଏବେ ଯାଇକି ପଚାରିବା କେମିତି ହେଇଛି। ଛୁଆ ବୋଉ କେମିତି ହେଇଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି। ପୁରା ଠିକ୍ ଠାକ୍ ତ ସବୁ? ଲଙ୍କା ଟିକେ ପଡ଼ିଥିଲା ଆଉ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥାନ୍ତା। ନା ଲଙ୍କା ପଡ଼ିନି, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ସେ ଟିକେ ଅଧିକା ଲଙ୍କା ଖାଏ ବୋଲି କହୁଛି, ମୋର ଲଙ୍କା ପକାଏନି, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ପୁରା ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପଚାରିବା ବୋଉ ଭାଉଜ ମାମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେମିତି ହେଇଛି ଏଇଟା। ବୋଉ କେମିତି ହେଇଛି ଏଇଟା? ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଭାଉଜ କେମିତି? ମାମା ମୁନୁ ହଉ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ କିଛି ସର୍ଟ ଅଛି କି? ଲଙ୍କା ଛୁଆ ବୋଉ ବି ସେଇଆ କହିଲା, ଲଙ୍କା ଟିକେ ସର୍ଟ ହେଇଛି ଖାଲି। ହଉ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ବି ଘରେ ଥରେ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଏଇକୁ। ମୁନୁକୁ ଡାକି ନେବେ ହେଲ୍ପ କରିବ। ମତେ ଏଇ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଖାଲି କ୍ୟାମେରା ଧରୁଛି, ଖାଇଦେ ଦଉନାହିଁ। ଭଲ ସାବାସ, ତୋ ପାଇଁ ସେଇଟା ଯୋଗ୍ୟ। କଣ ବୋଉ ଆଜି କରିକି ଦେଲୁ ତାର ଆଉ। ଯିଏ କରେ ସେ ଖାଏନି, ତୁ ଖାଇବୁ ସେଟା ମୁଁ ଖାଇବି। ହଁ କହନା, ଏତେ ଗରମରେ କ୍ୟାମେରା ଧରି ବୁଲୁଛି, ଜାଣିପାରୁଛୁ ନା? ବୁଲୁଥା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଝାଳ ନାଳର ଗୋଟେ ହେଇକି ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ମାନେ ରୋଷେଇ କରିଥିଲି, ସେଟା ମୋର ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଲା। ତ ଘରେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି, ବାକି ଖାଲି କହିଲେ ଲଙ୍କା ସର୍ଟ ହେଇଛି, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା। ଆପଣମାନେ ଏଟାକୁ ଟ୍ରାଏ ନିହାତି କରନ୍ତୁ ଘରେ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ବହୁତ ଅଳ୍ପ ତେଲର ହିଁ ମାନେ ବହୁତ କମ୍ ତେଲରେ ହେଇଛି। ତ ଖାଲି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ସେଥିରେ ପକାନ୍ତୁ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଆଉ ବାକି ଚିଲ୍ଲି ସସ୍ ଲଗେଇ ତ ଖାଲି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଜିକାର ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଦେଖା ହେବ ପୁଣି ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓରେ।